السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اج مول خاص 7 ذوالحج سن 1445 ہجری بمطابق 14 جون سن 2024 خطبہ جمعہ مبارک قربانی دے عنوان نال معنون ہے۔ گزشتہ جمعے قربانی دا لفظی معنی
تواڈے سامنے پیش کیتا سی کہ ہر وہ عمل کہ جو عمل کرن نال بندہ اللہ دے قریب ہو جائے اس عمل نو کیا جاندا ہے قربانی۔ شریعت دی اصطلاح دے اندر ان ایام وچ یعنی ذوالحج دی 10 تاریخ تو لے کے 13 تاریخ تک بازاروں جانور لیا کے اللہ دی راہ وچ قربان کرنا، اس دا نام قربانی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ان قربانی دے مطالب معانی دی وضاحت میں ساریاں زباناں تو سچی زبان یعنی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبانوں کراں تواڈے سامنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیتا ما ہذہ الاضاحی، یا رسول اللہ ایک قربانی ہے کی یہ قربانی دی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامعیت نال اس دا جواب ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، لوگوں ایک قربانی تواڈے جد امجد تواڈے بزرگوار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سنت ہے۔ انج سمجھو کہ چھوٹی عید لنگ دیئے تو ابراہیمی اداواں شروع ہو جاندیاں۔ حاجی حج تے جاندا ہے اوتھے بھی ابراہیمی خاندان دیاں ہی اداواں اپناندا ہے۔ بین الصفا والمروہ جی سعی کرنا اے اماں ہاجرہ دی ادا ہے۔ مینا وچ جا کے قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام دی ادا ہے۔ اس طرح پاکستان دے اندر موجود لوگ جو حج تے نہیں جاندے، یہ بھی جدو ذوالحج دا چند طلوع ہو جاندہ ہے پھر یہ بھی ابراہیمی اداواں نو اپنان لگ پیندے۔ پر ابراہیمی اداواں دے اندر اور جو اللہ نے سانو احکام دیتے نے انہاں وچ کچھ فرق ہے۔ او کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے اتو پیسے نہیں سٹے کہ میرے خلیل جا بازاروں جا کے ایک دمبا لیا تے لیا کے او دے گلے تے چھری چلا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے جو چیز قربان کرن دا حکم دیتا ہے او دے نالو پیاری رشتے وچ کوئی شے ہے ہی نہیں۔ ساڈے تے اللہ نے احسان کیتا، فرمایا تسی لیا کے بازاروں جانور قربان کر دیو، ہوئے گا تے او جانور ہی پر میں اینو ابراہیمی ادا ہی شمار کراں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تواڈے بزرگ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے ایک قربانی۔ صحابہ کرام کہندے نے یا رسول اللہ سانو ملے گا کی؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جو نیک عمل کراں مینوں اس دی جزا بھی ملے۔ تو صحابہ کرام جس جزا دے طالب سن وہ پیسے دولت سرمایے دے طالب نہیں سن، انہاں نوں جزا چاہیے سی آخرت دی۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ سانو کی ملے گا؟ اے ابراہیم علیہ السلام دی سنت ادا کر دیاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تواڈے قربانی دے جانور دے ہر وال دے بدلے اللہ تانوں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ صحابہ دا شوق اجے مکیا نہیں، سوال اگے ودا لیا ہے۔
یا رسول اللہ کئی جانور ایسے ہوندے نے جنہ دے وال نہیں ہوندے، انہاں دی اون ہوندی، ایک ایک وال دے بدلے تے ایک ایک نیکی مل گئی۔ ایک وال آپس وچ کئی والاں وچوں جدا بھی کیتا جا سکدا ہے، چلو پاویں اوکھے ہو کے ہی صحیح، لیکن بہتے والاں وچوں ایک وال جدا ہو سکتا ہے، پر اون تے جدا نہیں نہ ہوندی۔ یا رسول اللہ جڑے اون والے جانور اسی قربان کرنے ہاں انہاں دا کی بنے گا؟ آپ نے فرمایا انہاں دی اون دا ایک ایک رواں جڑا ہوندا ہے او دے بدلے بھی اللہ ایک ایک نیکی عطا فرمائے۔ ایک اور روایت ابن ماجہ دے اندر آندی ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جانور فربے موٹے تازے اللہ دی راہ وچ قربان کریا کرو، اے قربانی دے تواڈے جانور کل پل صراط پار کرن لگیاں تواڈی اللہ سواری بنا دیں گے۔ قربانی کرن والا چنگا موٹا پڑیا تازہ بندہ ہوئے تے جانور مریل جا ہوئے تے پھر پل صراط پار کیویں کرائے گا؟ وہ بہن والا بھی ڈگا ہوئے تے جانور بھی اللہ دے سپرد پیا ہوئے، تو جانور پل صراط کراس کرنا ہے تو موٹا تازہ جانور ہونا چاہیے۔ قرآن کریم دا جو مقام میں اس وقت تلاوت کیتا ہے 17ویں پارے دی سورت الحج ہے، اس دی آیت نمبر 38 تک، 34 تو لے کے 38 تک میں تہاڈی خدمت دے اندر تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ نے قربانی دے مسائل اور قربانی دی حکمتاں نو بیان فرمایا ان آیات دے اندر۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ فرماندے نے قربانی دا طریقہ اساں ساریاں امتاں واسطے رائج کیتا ہے، ساریاں واسطے بنایا ہے۔ میں دسیا سی نا، یہ صرف ساڈے واسطے نہیں، ہر امت واسطے، لیکن ساریاں امتاں دیاں قربانیاں نالوں ساڈی قربانی دی ایک امتیازی حیثیت ہے کہ کدی قربانی قبول ہوئی ہے کدی نہیں ہوئی، یہ گل اللہ نے صرف اپنے کول ہی رکھی۔ پہلیاں امتاں چ یہ گل کوئی نہیں سی۔ فرمایا ہر امت واسطے اساں طریقہ بنایا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ چوپایاں دے وچوں جیڑے اساں انہاں تے حلال کیتے نے انہاں چوپایاں تے اے اللہ دا نام لے کے انہاں نوں ذبح کرن۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ فرماندے نے قربانی کرنی جے تے تہاڈا نظریہ اے ہونا چاہیے إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ آکھو چا محبت نال ادھر لے بھی اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ جدے واسطے اسی قربانی کر رہے ہیں او دا کوئی شریک نہیں، او دا کوئی ساجی نہیں، او کلا ہی ہے۔ الہکم الہ واحد۔ نظریہ کی ہونا چاہیے؟ قل، اے میرے پیغمبر اعلان کر دیو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔
لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا، تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا، میری روح فدا میری جان فدا، میرا باپ اور میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ، میری آن تو میری شان تو، میری جان تو ایمان تو، میرا بالائے وہم و گمان تو، میری خاموشی اعلان تو، میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو، میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو، اللہ جل جلالہ۔ اے جے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری نماز تے میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا کدے واسطے؟ سارے بولو کدے واسطے؟ آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے، کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے منحرف ایک سانس بھی، وقف میں نے کر دیا ہے خود کو جب تیرے لیے، وقف میں نے کر دیا ہے خود کو جب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے۔ اللہ اے ہوئی عقیدہ سانو بھی نصیب فرمائے، اے عقیدہ ہوئے گا قربانی ہوئے گی، اے عقیدہ نہیں قربانی نشتہ۔ کی آندے عقیدہ توحید والا نہیں تے قربانی شربانی کوئی قربانی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اے عقیدہ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تہاڈا رب تہاڈا معبود اکو ہی ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، او دی ہوئی فرما برداری کرو، اور وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے میرے پیغمبر جڑے آجزی کرن والے نے نا، آجزی کرن والیاں نو جنت دیاں خوشخبریاں سنا دے۔ قربانی کرن والا پہلے نمبر تے توحید پرست ہونا چاہیے، دوسرے نمبر تے عاجز ہونا چاہیے۔ کی ہونا چاہیے؟ عاجز، متکبر۔ اللہ اکبر۔ جو تکبر ہی تکبر لے کے پھرتا ہے، انہیں اپنی انانو تے قربان کیتا نہیں، تے اللہ دی راہ وچ اونٹ قربان کردا ہے، ویڑا قربان کردا ہے، لیلا بکرا قربان کردا ہے، وہ دی قربانی دا کی فائدہ؟ پہلا اپنی انا تے قربان کرنا۔ وہ اے بکرا تے تو ذبح کر رہے ہیں بازاروں لیا کے، اپنے اندر دا بکرا تے ذبح کر پہلا۔ خوشخبری جنتی تاں ملے گی جے اندر دا بکرا ذبح کرے گا۔ فبشر المخبتین، آجزی کرن والیاں واسطے خوشخبری۔
وہ مخبتین وہ آجزی کرن والے لوگ کون نے؟ اپنے مضمون نو اللہ نے ایک آیت دے اندر ذرا سٹاپ کر کے تھوڑی جی بریک لا کے آجز لوکاں دیاں 4 قسماں اگلی آیت وچ بیان کیتیاں نے، پھر اگوں اللہ نے مضمون اوہی شروع کیتا ہے قربانی والا۔ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ فرماندے نے عاجز لوگ کون نے؟ وہ کنہ واسطے جنت دیاں خوشخبریاں نے۔ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دل ڈر جاندے نے۔ ساڈے سامنے اللہ دا ذکر ہوندا ہے نا، خال خال الا ماشاءاللہ کوئی لوگ ہون گے جنہاں دے دل ڈردے ہون گے، اکثر لوگوں دے دل کوئی نہیں ڈردے، پتہ ہی نہیں سانوں اللہ دی عظمت ہے کی ہے، کس طاقت دا نام اللہ ہے۔ لیکن اگر ساڈے وچ ایک خامی ہے تو میں دعا کرنا اللہ ساڈی اس خامی نو دور فرما، اللہ اپنی پہچان نصیب فرمائے، اپنی عظمت اور شان دی واقفیت اللہ سانوں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو عاجز کون؟ جنہ دے سامنے اللہ دا نام لیا جائے اونا دے دل ڈر جان۔ پھر فرمایا والصابرین علی ما اصابہم، عاجز لوگ او نے کہ جدوں انہاں تے کوئی مصیبت ہوندی ہے تے او صبر کر دینے۔ والمقیم الصلاۃ، عاجز او نے جڑے نمازاں قائم کر دینے۔ ومما رزقناہم ینفقون، عاجزوں نے اللہ نے جو انہوں مال دیتا ہے او دی راہ وچ خرچ کردے ہی رہندے نے۔ اللہ اکبر۔ ہن اللہ نے اگوں پھر اس مضمون دا آغاز کیتا قربانی والا۔ اللہ فرماندے نے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر۔ اللہ فرماندے نے جڑے قربانی دے اونٹ نے انہاں نو اساں تہاڈے واسطے اپنی نشانی بنا دیتا ہے۔ والبدن، بدن قربانی دے اونٹ، یہ بدن بادانہ تن دی جمع ہے۔ بادانہ تن دا مطلب ہوندہ ہے چنگے وڈ والا جانور، بڑے وڈے اچے لمے چوڑے جسم والا جانور۔ اور جانوراں وچوں جسامت دے لحاظ نال، حجم دے لحاظ نال سب تو لما چوڑا کیڑا جانور ہوندا ہے؟ اونٹ ہی ہوندا ہے نا۔ فرمایا والبدن، یہ جڑے اونٹ نے قربانی دے، جعلناها لکم من شعائر اللہ، اساں انہاں نو اپنی نشانی بنایا تواڈے واسطے۔ لکم فیہا خیر، انہاں نو اساں تواڈے واسطے خیر بھی بنا دیتا ہے، بہتر بھی بنا دیتا ہے۔ بہتر کیویں؟ دنیا دی بھی بہتری ہے تے آخرت دی بھی بہتری ہے۔ لوگ ویندے نے تیرا اونٹ بچیا ہویا ہے تے دو قسماں لوکاں دیاں، کئی تے سڑ سڑ کے مر جاندے نے تے کئی بیچارے دعاواں کردے نے اللہ انہاں نو اونٹ دتا ہی سانوں بھی دے دے۔ یہ ہو گئی خیر کہ تیرے اللہ ویکھ کے ہور کسے نو بھی شوق آ گیا، اگلے سال انہاں بھی لے لیا۔ یہ وے دنیا دی خیر تے آخرت دی خیر کہ یہ دی وجہ تو اللہ تینوں ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ محمدی قربانی جے اونٹ کی ہے۔ جدو میرے پیغمبر سونے حج واسطے تشریف لے گئے سن 10 ہجری دے اندر، جس نو حجۃ الوداع بھی کیا جاندہ ہے، سونے نبی دا پہلا حج سی لیکن میرے نبی دی زندگی دا آخری حج سی۔ سمجھ آئی؟
मेरे आका दा पहला हज सी। अल्लाह दे रसूल ने हज इको ही कीता है। किन्ने? सारे बोलो। ये मेरे पैगंबर सोने हज ते जा नहीं सन सकते। कदी किसी सहाबी नूं अमीर बना के घल्लिया, कदे किसी नूं घल्लिया। 10 हिजरी विच मेरे मुस्तफा खुद तशरीफ लै गया और हज फरमाया। एक हज क्यों कीता है? सानू दस्सिया कि जिन्ने भी तुसी हज कर लो सारे हज नफल ने, फर्ज हज इको ही, फर्ज हज इको ही है। तो जे मेरे मुस्तफा हर साल तशरीफ ले जाते तो फिर साढ़े ते भी फर्ज हो जाना सी। की आंदे? ते नमाज़ा नहीं पढ़ते तो हज किने करना सी? अल्लाह अकबर। तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आखिरी हज जिंदगी दा हज्जतुल विदा, उस हज के मौके ते मेरे पैगंबर सोने ने 100 ऊँट की कुर्बानी की। किन्ने ऊँट? 63 ऊँट मेरे मुस्तफ़ा ने खुद ज़बा कीते। बाकी 37 ऊँट अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नूं फरमाया, लै अली मैं थक गया, बाकी तू हुण आप कर। तो ये ऊँट की ये मुहम्मदी कुर्बानी सल्लल्लाहु। फरमाया जालना हालकुम मिन शाइरिल्लाहि लकुम फीहा खैर। इन्हां कुर्बानी दे ऊँटां नूं असां तुहाडे वास्ते अल्लाह दी निशानी शाइरुल्लाह बनाया है ते इन्हां नूं तुहाडे वास्ते खैर बेहतरी भलाई दा सबब भी बनाया है। फज़कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवा। फरमाया ऊँट कतार दर कतार खलोते होण, इन्हां नूं बाणा नहीं, खलोतियां खलोतियां ही इन्हां ते तकबीर पढ़ दिओ। पता जे ऊँट की कुर्बानी का तरीका? इहदा जिहड़ा हुंदा है ना, सज्जा हथ, हथ कह लो या अगली लत्त, अगलियां 2 लत्तां चों सज्जी लत्त, वो गोडा इहदा बनना है और बाकी 3 लत्तां दे पार ये ऊँट खड़ा होवे तो फिर ये तुसी जेड़ा भी अपना तुहाडा औजार है नेज़ा शेज़ा वगैरह वो इसनूं मारना है। इनू बहाना नहीं, बोलो इनू बहाना। खलोतियां खलोतियां ये तकबीर पढ़नी है, अल्लाह अकबर। तरीका क्या है कि हाथ दे अंदर छुरी पकड़ लो, कुर्बानी दा मुँह अगर किबले दी तरफ है तो ठीक है, अगर नहीं तो ये विच कोई इन्नी सख्ती नहीं, इन्नी सख्ती अगर है तो ठीक है, तो अगर नहीं तो ये नहीं कि हुण नाल दा वेखण वाला फतवा ही ला दे, जा ओए तू काबे अल मूँह नहीं कीता लेले दा, तेरी कुर्बानी होई नहीं। अल्लाह अकबर। सब तो पहले तरतीब नाल ज़रा शुरू करिए बात नूं कि मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर खरीदन वास्ते जाते हो, सब तो पहले ख्याल करो कि जानवर दोंदा होना चाहिए। जानवर दोंदा होना चाहिए। दोंदे तो की मुराद है? दोंदा हो जाए तावी ठीक है, चौगा हो जाए तावी ठीक है, छिगा हो जाए तावी ठीक है, पर जे खीरा होवे ते फिर अल्लाह नूं वारा खांदा ही नहीं। खीरे जानवर की कुर्बानी हुण सुन लो। वो सहाबी जिन्हें कुर्बानी की सी ना नमाज तो पहला, वो अल्लाह के नबी सोने को आया, या रसूलल्लाह तुसी मैनू फरमाया है कि तेरा आम सदका हो गया है, कुर्बानी तेरी कोई नहीं हुई, तो या रसूलल्लाह फिर हुण मेरे वास्ते की हुक्म है? आपने फरमाया हुण फिर जानवर कोई है ही तो होर कुर्बान ज़बा कर लै। या रसूलल्लाह दोंदा कोई नहीं। की आंदा? दोंदा जानवर कोई नहीं। ते मेरे नबी सोने ने फरमाया सिर्फ तेरे वास्ते इजाजत है, खीरा जानवर तेरे कोल छतरा अगर है वे ते ओ तो कुर्बान कर सकना है, होर किसे वास्ते इजाजत ही नहीं।
खीरा छतरा। उलमा कहते ने इहदा मतलब ये वे कि अगर लभ्या दोंदा चौगा छिगा जानवर तुहानू नहीं लभदा फिर तुसी खीरा जानवर कर सकते हो, लेकिन ईमानदारी तो काम लैना। जे दोंदा नहीं लभा तो फिर जे किसी सूरत ते फिरिया टुरिया लभ्या बुझाया समझाया आखिया वेखिया तुहानू नहीं लभदा दोंदा जानवर, फिर खीरा करन दी छतरा। खीरा होर नहीं कोई, छतरा। तुसी खीरा फिर कर सकते हो अगर तुहानू दोंदा नहीं लभदा ते, लेकिन दोंदा लभ जांदा है। और मेरे पैगंबर दा फरमान है, मेरी गल बोलो तो सही यार, मेरी किसी जमात दे किसी आलम दी गल, मेरे किसी खतीब या शेख दी गल, मेरे कारी उल कुरान कारी अब्दुल रज़ाक सानी साहब दी गल, ये तो मेरे रब दी ते रब दे रसूल दी गल है ना। फिर भी जे कोई आखे, मैनू गल याद आई, बड़ी मैनू सोहनी गल लगदी है। मौलाना मुहम्मद सादक साहब अतीक, अल्लाह उन्हां दी उम्र च बरकत फरमाए। तुसी आखोगे जी ये तो नेड़े दे मौलवी ने, इन्हां दी गल केड़ी गल है। ना मेरे भाई, गल गल ही हुंदी है। साडी असल च आदत है कोई जिंदा बंदा गल करे तो असी कदर नहीं करते, जे कोई फौतशुदा बंदे दी मैं गल सुनावां तो फिर असी बड़े राजी होवांगे। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा मौलाना मुहम्मद सादक अतीक साहब फरमाते ने, मैं गया लेला लैन वास्ते तो खीरा लेला मेरे सामने आया तो मैं क्या यार मैनू तो दोंदा चाहिए। तो वो जड़ा व्यापारी सी ना, वो आंदा मौलवी साहब लै जाओ खीरा भी लग जाता है, लै जाओ खीरा भी। तो मौलाना फरमाते ने, मैं उन्होंने आख्या भाई मैं तेरे को लेला लैन आया, फतवा लैन नहीं आया। क्यों जी? मैं तेरे कोल लेला लैन आया, फतवा लैन नहीं आया। अल्लाह अकबर। तो दोंदा जानवर। फिर मेरे पैगंबर सोने ने फरमाया, ख्याल करो जानवर मोटा ताज़ा होना चाहिए, जेड़ा तेनू वेखने च सोहना लगदा होवे। ये ना होवे कि तेनू अपने आप नू ते चंगा ना लगदा होवे। अल्लाह दी राह ते कुर्बान करन वास्ते तू टुर पवें, जेड़ा तेनू चंगा नहीं लगना वो मेरे रब नू चंगा किवें लगेगा। मोटा ताज़ा सोना, बल्कि एक हदीस दा मतलब मानी दे विचों मतालब दे विचों उलमा ये भी मतलब कढ़ते ने। अल्लाह दे नबी ने फरमाया, अज़्ज़िमू ज़हायाकुम, अपने कुर्बानी दे जानवर मोटे ताज़े करो। अज़्ज़िमू, मोटे करो अपने जानवरां नूं। इहदा की मतलब है? मतलब ये कि झट पहला ले लवो तो उन्होंने खुआओ पियाओ। अच्छा, जिन्नी खिदमत करके तुसी उन्होंने ज़बा करोगे उन्नी तुहाडे दिल नूं खिच बहुती पवे। की आंदे? ये कुर्बानी तो है कि तुसी ईद वाले दिन भी लै आउंदे हो तो लियाउंदिया सार तुसी छुरी फेर देंदे हो, ठीक है, अल्लाह कबूल फरमाते ने ज़रूर, मैं फतवा नहीं दे रहा, लेकिन वो खिच पीड़ तेनू ईद वाले दिन लियाउण वालिया सज्जणा वो तेनू नहीं होनी जो ओनू होनी है जिन्हें 15-20 दिन पहला दी कुर्बानी ले ली। कदे वो लेले दे लाड़ चुकदा है, कदी लिया के पट्ठे पांदा है, कदे अपने कोल मंजी ते बांधा है, कदे आप उहदे नाल सौंदा है, कदे हाथ च फड़ के झोली च पा के उन्होंने खुराक खुआंदा है, कदे किसी किस्म के लाड़, कदे किसी किस्म के लाड़। तो जदों उसे दे गले ते फेरनी पैंदी है ना छुरी, उहदे गले ते नहीं चलती। की आंदे? वो छतरे दे गले ते नहीं चलती, काहदे ते चलती? कुर्बानी करन वाले दे दिल ते चलती। तो यह जज्बा अल्लाह ने वेखना जी। फरमाया जानवर मोटा ताज़ा होना चाहिए।
ऐसा जानवर जेड़ा लतों लंगड़ा होवे ते लंगड़ापन ओदा जाहिर हुंदा होवे, ऐसा जानवर कुर्बानी ते नहीं लगदा। जिदा सिंग भुरिया आ होवे वो जानवर कुर्बानी ते नहीं लगदा। जेड़ा अखों काना होवे ते कानापन ओदा जाहिर हुंदा होवे, ऐसा कुर्बानी ते जानवर नहीं लगदा। ऐसा जानवर के जेड़ा उक्का ही मरिया मुक्या होवे, मेरे नबी सोने ने फरमाया ओदियां लत्तां विचों मिख भी मुक गई होवे, ऐसा जानवर कुर्बानी ते नहीं लगदा। ये ऐब तुसां जानवर खरीदन लगियां सारे वेखने ने। जे ये ऐब नहीं तो फिर ये जानवर लै आओ तसल्ली नाल अल्लाह दी राह विच कुर्बान करो। लेकिन ये जानवर तुहानू भी कुछ फरियाद करदा है, ये जानवर तुहाडे अगे भी कोई रोने रोंदा है। ये तुहाडा बकरा, तुहाडा छतरा, तुहाडा वच्छा, तुहाडा ऊंट, ये तुहाडे अगे भी कुछ रोने रोंदा है। आंदा चौधरी साहब, हाजी साहब, सेठ साहब, ए जनाब साहब, मैनू तो खरीद के लै आए हो ते मैनू खरीदन तो पहला किन्ने मेरे ऐब वेखे जे, मेरे ऐब वेख लै जे। अल्लाह वास्ते कदे अपने भी वेख लिया करो। ओए मेरे ते वेख लै जे, कदे अपने भी वेख लिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर जानवर लै आंदा है, ओनू पालिया ते पोसिया है, ओदियां खिदमतां कीतियां ने। ईद दा दिन आ गया है, मैं चाहना आम सालां तो हट के नाल थोड़े थोड़े मैं ईद के मसाइल भी बयान करा। ईद का दिन आ गया है, फजर की नमाज पढ़ीए, नहा धो लिया है, तकबीरां ते यकम जुल हज तो ही शुरू कर देनिया ने। उठदा बैंदा पढ़िया कर, चलदा फिरदा पढ़िया कर, लेटिया पढ़िया कर, हर हाल दे अंदर अल्लाह दा नाम लिया कर। इस तरह जदों ईदगाह वल आउणा मेरे नबी सोने दा तरीका ये सी, जदों ईद उल फितर पढ़न वास्ते मेरे नबी आया कर दे ते कोई ना कोई मिठी शै यानी खजूर खा के मेरे आका तशरीफ लिया कर दे। ते जदों ईद उल अज़हा वास्ते तशरीफ लियाउंदे ते मेरे नबी सोने भुखे पेट ही तशरीफ लै आउंदे। घर जाके अपनी कुर्बानी दे नाल ही अपने खाने दा आगाज़ फरमांदे। हुण एक गल सुन लो, जिन्ने बेचारे ने अपनी कुर्बानी करनी नहीं, क्यों भाई? जिस गरीब ने अपनी कुर्बानी करनी नहीं वो 2 बजे तक इंतज़ार करे फिर कि हुण किसी दे घरों गोश्त बोटी आवे तो फिर असी पकाइए तो फिर खाइए। इस मामले विच सख्ती कोई नहीं। हाँ, बीमारियां हुण वेखो ना, अज तो दौर ही अजकल बीमारियां दा, हर दूसरे बंदे नूं शूगर है तो शूगर दे विच बोलो भुख बर्दाश्त नहीं ना हुंदी। इस वास्ते अगर तुसी खा के आना चाहते हो, समझते हो कि ईद की नमाज पढ़ के भी इतनी जल्दी सानू खाना मुयसर नहीं आ सकेगा, तो फिर तुसी कुछ खा के आ जाते हो तो ठीक है। लेकिन अगर पैगंबर की सुन्नत पे कोई अमल करना चाहता है, वो वास्ते यहो ही है, अपने वास्ते आर ना समझे, मुशक्क़त ना समझे। अगर मुश्किल ना समझे तो मेरे पैगंबर ईद उल फितर वास्ते कुछ खान पीन तो बगैर तशरीफ़ लिया कर। आउंदियां आउंदियां मेरे पैगंबर सोने तकबीरां बुलंद आवाज़ नाल पढ़ते आउंदे, ईद पढ़ते, फिर मेरे पैगंबर सोने घर तशरीफ़ लै जांदे। हज दे मौके ते मेरे नबी ने ऊंट ज़बा कीते। इस तो इलावा मेरे नबी सोने जदों भी कुर्बानी करते आप 2 छतरे ज़बा करया करते सन। ये 2 जानवर मसनून ने, लेकिन अल्लाह ने हुक्म सानू कीता 4 जानवरां दा। किन्ने? केड़ा केड़ा? जोड़ा ऊंट ते ऊंटनी, जोड़ा गां ते बैल, फिर जोड़ा छतरा ते भेड़, फिर जोड़ा बकरा ते बकरी।
یہ چار جوڑے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو حکم فرمائے نے، اور یہ ہوئی سانو قربان کرن دا حکم ہے، اور یہ ہوئی سانو قربان کرنے چاہیے۔ اگوں اسی تعویلاں کریے، لو جی اے فلانے جانور دی قربانی جائز نہیں تے کیوں جائز نہیں؟ یار فی الحال جویں اللہ نے تے اللہ دے رسول نے فرمایا اونج کر، ہاں آپ قیامت والے دن اللہ دے رسول نہ ملاقات کرائے گا، پھر پوچھ لیں یا رسول اللہ یہ کیوں نہیں سی جائز؟ جو اللہ نے آکھیا ہے، جو اللہ دے رسول سونے نے آکھیا ہے وہ کرو، اور میں کیا کرنا؟ مولوی صاحب دی گل تے کیوں ہو سکتا ہے؟ مولوی صاحب نے کوئی کام کیتا ہوئے، مولوی صاحب نو پوچھا جا سکتا ہے مولوی صاحب ہے کیوں کیتا جے؟ کسے شیخ دی گل تے کیوں ہو سکتا ہے؟ کسے خطیب دی گل تے کیوں ہو سکتا ہے؟ کسے علامہ فہامہ دی گل تے کیوں ہو سکتا ہے؟ کسے فقیہ امت دی گل تے کیوں ہو سکتا ہے؟ کسے ولی دی مجتہد دی گل تے کیوں ہو سکتا ہے؟ ایتھوں تک کہ کسے صحابی دی گل تے بھی کیوں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تے اللہ دے رسول دی گل تے کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسلمان دا کام ہی نہیں کہ اللہ دے رسول سونے دا تے اللہ دا حکم سونے تے اگوں آکھے کیوں؟ وہ کیوں تے لڑائی ہوندی۔ اس واسطے اونٹ کرو، ویڑے کرو، بکرے کرو، چھترے کرو، بس اللہ نے آکھیا، اللہ دے رسول نے آکھیا اے ہوئی کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماندے نے جانور دے سامنے چھری تیز نہ کریا کرو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا۔ جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچی، مقام اس تے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا۔ وہ مقام اس تے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا۔ پھرن پیر جگ تے جویں برساتی ڈڈیاں، اوے دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا۔ اوے روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ او جدا کلمہ پڑھے آئی او تے کہندا جانور نو تکلیف نہ دیو، تو انسان نو بھی دینو نہیں مڑدا۔ جدا کلمہ پڑھیا وہ سونا تے جانورانوں بھی بولو تکلیف نہیں دیندا، نہیں دینا چاہندا، تے اسی انسان نو تکلیف دین تو بھی باز نہیں آوندے۔ اللہ کلمہ پڑھیا ہے تے دی لاج رکھن دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جانور دے سامنے چھری تیز نہ کریا کرو۔ پھر فرمایا جے دو جانور ذبح کرنے جے تے ایک دے سامنے دوجے نو ذبح نہ کریا کرو۔ ہے کہ نہیں دین دین رحمت؟ ہیں کہ نہیں ساڈے آقا نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟
اللہ اکبر کبیرہ، جے اونٹ تے انہوں کھڑا کر دینا ہے، تکبیر پانی ہے، پھر جدو بیٹھ جائے پھر او دے گلے تے چھری چلانی ہے تے انہوں ذبح کرنا ہے۔ جے اونٹ تو علاوہ کوئی جانور ہے انہوں لٹا لینا ہے تے ہاتھ وچ چھری پکڑ لینی ہے تے زبان تو کی کہنا ہے، انی وجہت وجہی للذی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی، پڑھو میرے نال، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا عیشہ وشیب وآنا۔ اللہ تانوں برکتاں دے، اللہ تانوں خوش رکھے۔ میں جمعے دے اندر یہ بات عرض کیتی اور میں تانوں تحدیث نعمت دے طور تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے جیڑی میں نعمت تواڈے تے کیتی ہوئے نا او دا لوکاں دے سامنے اظہار کریا کرو، غرور اور تکبر واسطے نہیں، صرف تحدیث نعمت دے طور تے میں گل تانوں سنا رہا کہ جتھے اس تو پہلے میں جمعہ پڑھایا کردا ساں اوتھے میں جمعہ پڑھانا شروع کیتا۔ ظاہری گل ہے اجے میں درس نظامی دا کورس بھی نہیں سی شروع کیتا۔ ایک لابی بنی، کہن لگے جی یہ مولوی صاحب تے کیسٹاں تو جمعہ پڑھاندے نے، یہ تیاری نہیں کرتے، یہ کیسٹاں تو جمعہ پڑھاندے نے سن کے۔ اللہ اکبر، میں یہ ہوئی آیت پڑھی، اے ذوالحج دے دنہ دا جمعہ سی، ان صلاتی والی میں ساری آیت پڑھی، میں انہوں نے دسیا بھئی یہ جڑا ہے نا آخر تے اے وے کہ وآنا، اسی وآنا اول المسلمین نہیں کہنا، اسی آکھنا ہے وآنا من المسلمین۔ میں دسیا جدو اگلا سال آیا میں انہوں نے پوچھیا، میں یہ ساری دعا پڑھی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت، میں کیا آگے کیے سارے آندے نے وانا اول المسلمین۔ میں کیا دسو کیسٹاں سن کے میں جمعہ پڑھانا، کیسٹاں تسی بھی سن دے رہندے ہو، یاد تے تساں کوئی نہیں رکھیا، کیوں بھائی؟ لیکن میرے یاراں نے ماشاءاللہ یاد رکھے ہے، اللہ انہاں نو برکت عطا فرمائے، اللہ انہاں نو خوش رکھے، اللہ جنہ قربانیاں کرنیاں نے انہاں دیاں قبول فرما لے، جنہ نہیں کرنیاں اللہ انہاں نو بھی توفیق عطا فرما لے۔ اللہ اکبر، تو کی کہنا ہے وآنا من المسلمین، اللہ اکبر، یہ دعا پڑھنی ہے تے پھر بکرے دے، چھترے دے، ویڑے دے، اونٹ دے گلے تے، اونٹ نہیں، اونٹ نو تے کھلوتیاں کھلوتے ہی کرنا سی نا، باقی جانوراں دے گلے تے چھری رکھنی ہے تے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ، ایک روایت بسم اللہ واللہ اکبر، ایک روایت دے اندر بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ جانور ذبح ہو گیا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دی توفیق نال تساں قربانی کر لئیے، اللہ قبول بھی فرما لے۔ ایس قربانی دے دوران جیڑا تواڈے دل نو کچھ ہویا ہے اللہ کہندا اے ہوئی تے میں ویکھنا ہے، اے ہوئی جذبات مینوں چاہیدا ہے۔ فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنوبها
फ़कुलू मिनहा व अतिमुल कानिय वल मुअतर्रा। अल्लाह फरमांदे ने फिर जदों तुहाडा जानवर ज़बा हो गया फिर आपे ही भी खाओ ते जेड़े तुहाडे कोलों मंगदे ने उन्हां नूं भी दिओ ते जेड़े नहीं मंगदे उन्हां नूं भी दिओ। ये अल्लाह ने 3 थावां बयान कीतियां ने। एक आप खाओ, दूसरा व अतिमुल कानिया उन्होंने भी खुआओ कि जेड़ा तुहाडे कोलों मंगदा नहीं, तीसरा वल मुअतर्रा उन्होंने भी खुआओ जेड़ा साइल है तुहाडे कोलों मंगदा उन्होंने भी दिओ। हुण इत्थों हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा कौल है कि गोश्त दियां 3 ढेरियां कर, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा दी हदीस नहीं, मेरे आका दा फरमान अगर कोई 3 ढेरियां करता है तां भी ठीक है, सहाबी दा अमल है, सहाबी दा कौल है। अगर नहीं करता उन्होंने आखिए हा हाय नहीं तू किवें गोश्त वंडिया नहीं, तू तो 3 ढेरियां ही नहीं बनाईयां, उन्हें केड़ा जुर्म कर लिया। 3 ढेरियां ना भी बनाओ, सारा मिक्स कर लो फिर भी ठीक है। और अगर तुसी 3 ढेरियां बना लेंदे हो तां भी ठीक है। अल्लाह अकबर कबीरा। गोश्त वंडो, गरीबां नूं खिलाओ, मोहताजां नूं खिलाओ, रिश्तेदारां नूं खिलाओ, आप भी खाओ, जे बच जांदा है ते फ्रिज नूं भी खुआओ। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबियों पहले मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त ज़ख़ीरा करने से मना किया था, अब मैं इजाज़त देता। पहला मैं तुहानू 3 दिन तो वध कुर्बानी का गोश्त ज़ख़ीरा करन तो मना कीता सी, हालात अच्छे नहीं सन। हुण हालात अच्छे ने, हुण मैं तुहानू इजाज़त देना, आप भी खाओ, सदका भी करो, जिन्ना तुसी मुनासब समझो ज़ख़ीरा भी कर लो। अल्लाह अकबर। ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुण इजाज़त दे दी है, फ्रिजां च भी रख लो, लेकिन जिथे जिथे घलना है पहला उथे घल के, ये नहीं कि पहला फ्रिजां भरो तो फिर घलो, जिथे जांदा जाए नहीं तो खसमां नूं खाए। पहला तकसीम करो, बोलो पहला तकसीम करो, अगर फिर बच जाता है फिर उन्हों फ्रीजां च रखो, जदों परौने आउण उदों ही पका धरिया गोश्त। अल्लाह अकबर कबीरा। पूछा गया है और जुमे दे अंदर ही मैं चाहना कि इसका जवाब दे दियां, क्या औरत अपने हथ नाल जानवर ज़बा कर सकती है? हाँ जी कर सकती है। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अज़वाज विचों 1-2 साडी अम्मा गालिबन अम्मा उम्मे सलमा और एक और साडी अम्मा जान रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये अपने हथ नाल जानवर दी कुर्बानी करया करदियां सन। अगर कोई औरत बर्दाश्त कर सकती, ये लफज ज़हन च रखिया जे, बर्दाश्त ये ना होवे जानवर कुर्बान करन तो पहला आप ही कुर्बान होई होवे। जे बर्दाश्त कर सकती है, दिल इजाज़त देंदा है, हौसला पैंदा है, तो फिर अगर औरत भी अपने हाथ नाल जानवर ज़बा करना चाहती है तो इस्लाम इजाज़त देंदा है। बोलो इस्लाम इजाज़त देंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया फ़कुलू मिनहा व अतिमुल कानिय वल मुअतर्रा, आप भी खाओ, भुखा जेड़ा तुहाडे कोलों मंगदा है उन्होंने भी खिलाओ, जेड़ा नहीं मंगदा उन्होंने भी खिलाओ। कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। फरमाया इन्हां जानवरां
اللہ نو اساں تواڈے مسخر کر دیتا ہے تاکہ تسی ساڈا شکریہ ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ ہن اللہ فرماندے نے گوشت تساں کھا لیا، پاوے تساں کھا لے، سری تساں کھا لئی، چامپاں تساں بنا کے کھا لئیاں، پلیاں دا قیمہ کرا لیا ہے، اوے مینوں کی دتا جے؟ اللہ فرماندے نے مینوں تساں دتا بھی کچھ نہیں، میں تواڈے کولوں لینا بھی کچھ نہیں۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کہندا گوشت تسی کھا لو، تقوی میرے لیے رہن دیو۔ ماں ہوندی ہے نا خیر خواہ، وہ کی آندی ہے پتر کوئی گل نہیں، چنگیاں چنگیاں بوٹیاں تسی کھا لو، باقی میرے لیے رہن دو۔ تے میرے رب نے تے بوٹیاں کھانیاں ہی نہیں نا، بولو اللہ نے بوٹی نہیں کھانی نا۔ اللہ فرماندا ہے تسی کھا لو، رج کے کھاؤ، لیڑ کے کھاؤ، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تقوی میرے لیے رہن دیو۔ تواڈے دل دا تقوی میرے تک پہنچدا ہے، تواڈے دل دیاں دھڑکناں میرے تک پہنچ دیاں نے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین۔ اللہ فرماندے نے پھر انہاں دناں دے اندر جویں میں تانوں آکھیا ہے ایویں میری تکبیر بھی پڑھ دے رہا کرو، میریاں وڈیائیاں بھی بیان کریا کرو۔ جویں پہلا آکھیا ہے اے میرے نبی عاجز لوکاں نوں جنت دیاں بشارتاں دے دیو، وبشر المخبتین، ایتھے آکھیا وبشر المحسنین، سونیاں جڑے نیکی کرن والے نے انہاں نوں بھی جنت دیاں بشارتاں سنا دیو۔ فرمایا کذالک، ایک مقام تے آکھیا ہے کذالک سخرناھا لکم، ایک مقام تے آکھیا ہے کذالک سخرھا لکم، انہیں جانوراں نوں تہاڈا فرما بردار بنایا ہے۔ کتے آکھیا اساں جانوراں نوں تہاڈا فرما بردار بنایا ہے۔ اچھا اللہ نے جانور نوں اگر ساڈے تابع فرمان نہ کیتا ہوندا تے کی آندے؟ یہ اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جانوراں نوں ساڈے مسخر کیتا ہے، جے نہ کیتا ہوندا تے اوہ ہے سو اونٹ دا دلتا کھان جوگے ویڑے دا۔ اچھا اج بھی کئی ویڑے پوتر جاندے ہیں، کئیاں جگہ تے سنن نوں آوندا ہے نا، فلانے دا نک پاٹ گیا، فلانے دا ہونٹ پاٹ گیا، فلانے دی اکھ تے لگ گئی، فلان زخمی ہو گیا، فلان یہ ہو گیا۔ نالے اللہ کہندا ہے کہ میں تہاڈا فرما بردار بنایا ہے، نالے کئیاں جگہ تے واقعات بھی پیش آ جاندے نے، ایسا کیوں ہے؟ ہاں اوورآل مجموعی طور تے اللہ نے واقعی جانوراں نوں ساڈا فرما بردار بنایا ہے۔ کسے موقع تے اللہ منظر وکھاندا ہے کہ آ ویکھ لو، اے جڑا ہے نا جانور، کدی پھر یہ میری بے نیازی آتی ہے نا جدوں، تے پھر میں اس جانور نوں پتا دینا وا، یہ تواڈے تے حاوی ہو جاندا ہے، تے تانوں چڑھدا ہے غصہ، تانوں چڑھدا ہے۔ تے اللہ فرماندے نے جدوں بندیاں تو پوترنا ہے نا، اپنیاں حداں تو ہونا ہے نا جدوں باہر، تے مینوں بھی انج ہی چڑھدا ہے، مینوں بھی۔ تے پھر کدے میں زلزلہ لے آنا، کدے میں سیلاب لے آنا، کدے میں بے وقتے میہ پا دینا، کدے میں طوفان لے آنا۔ اور جیویں انہوں سنگل پانا ہے، لگام پانا ہے، تے زبان تو آنا ہے بندہ بن، ہے وہ ڈنگر ہے تے کی آندا وہ انہیں بندہ بننا ہے، انہوں آندا بندہ بن۔ اللہ فرماندے نے میں بھی تینوں اپنے چھوٹے چھوٹے عذاباں نال چنجوڑ کے تے یہ ہی آنا بندہ بن، بندہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
فرماندے نے اے چھوٹے چھوٹے عذاب اسی تانوں تاں چکھانے ہاں انہاں تو نصیحت حاصل کر کے وڈے عذاب تو بچ جاؤ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو توفیق عطا فرمائے۔ قربانی دے مسائل بھی الحمدللہ مکمل ہو گئے تے انشاءاللہ ہن اپنی ملاقات عید والے دن ہوئے گی۔ اللہ جو میں بیان کیتا ہے مینوں بھی میرے سامعین محترم بھراواں نوں بھی اور میری سامعات بھیناں نوں بھی اللہ یاد رکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے، یہ تے عمل کرن دی بھی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح اللہ سانو عاملین قرآن بنا کے اپنے دربار وچ اللہ سانو پہنچن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔